Lagu dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast. I'm Charlie Cruz. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi, terang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak apa? Okay. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people? This is Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny, and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power. Please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page, Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling di tidak kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Yo, Assalamualaikum what up people, this is Ricardo. This is Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast, the most stream podcast di Sabah ini. Macam saya bergegar sikit. Alamak, kenapa tu? Kenapa? Saya punya kerongkong mau macam ada kahak. Sebab kita ada guest yang sangat power. Tapi sebelum kita awesome, sebelum kita introduce dia, Yep. selamat kembali ke podcast ataupun season 5 episode yang ke-9. Yes. We are coming to our 6th season coming real soon, orang bilang. Soon, guys. Dan Can't wait. macam biasa, chart table sudah keluar. Kita adalah di top charters on bukan bilang di atas sangat lah, tapi top charters lah, top 20, top 30 di Singapura. Wow, Singapura. Yes, Singapura. And also di Indonesia. Malaysia. Dan Malaysia of course. Di Sabah, the most active one, the most stream podcast in Sabah di Spotify. Yep. Selamat kembali dan kepada rakan-rakan yang di bawah sana yang baru bersama-sama dengan kami. Welcome. Ini adalah rakaman ataupun podcast ataupun clubhouse yang berakam. Yes, recorded dah. Yes. record, Dan boleh follow kami di mana, Kenny? Di FB kami, di IG, ada di TikTok. Facebook kau nak sebut? FB. FB, oh ya. FB, Facebook. Di Metaverse. Yes, betul. Dan boleh bolo. Kau tengok Bolo. Asal ada guest kan, saya memang macam mau sangkut sikit tau, mau cakap. Especially this one, man. Saya macam berhabis mau cuba macam tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengar Kinabalu Podcast di Spotify. Tapi macam macam mau sangkut tu kan. Aduh. Saya sakan by ni. Maksud dia tuan kena ikut kelas lah. Ya betul. kelas lah. Kena ikut kelas lah. Dan malam ni kita dapat kelas free tau. Saya sebenarnya akan sangat-sangat berbesar hati lah. Because apabila kita contact kita punya guest kan, most of these guests yang bagi feedback ataupun respon kita all big names. Yup. Wow. Yang tiada name ni tidak mau reply pun. Damn it, man. Why ya? ini dis ke? Oh, ini bukan this. Anyway, Ini dis purple kita dis. husnuzon. Oh, okay. Ken, kau tahu kita husnuzon? Think positive. Think positive. What- Don't negative. What is the what language is that? It's in Arabic. Husnuzon meaning it's to say. Actually, it's bahasa Melayu, bang kan? Husnuzon is bahasa Kita Melayu. macam berserah, yakin. Ya, kita berfikiran positif lah kepada mereka, begitu. Tapi ini big name baru-baru saja anugerah ABPPH ni. Wow. Dia punya suara kan semua orang dengar, tapi Tiada yang tidak dengar kan? Iya. Tapi Satu adakah anda dunia kenal dengar. dengan empunya suara tersebut? Betul. Tapi dia boleh respon, bagi number phone lagi sama saya, number phone dia 012 dah bang. Humble man. Ladies and gentlemen, let's present our voice of Eden, the golden voice of Malaysia. Ladies and gentlemen, please welcome Abang Khairul Anwar Azmi.
Ya, welcome abang. Welcome. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum bro. Apa khabar? Selamat datang ke podcast Sabah yang nombor 1 di Sabah. Thank you sebab invite saya dalam Kinabalu Podcast. Korang power lah opening korang. Wow. Iya ke? Wah, kita kena puji terus ah. Wah, thank you. Actually, kami hari ni je kami power sebab yang kami punya guest ni lagi power. sangat bukan lagi sangat power. Kami terinspired by ini bos. Iya, bang. Keluar sudah. Anyway, Abang Khairul, sebelum kita start, Abang Khairul pernah datang Sabah? Saya pernah few times ke Sabah. Okay. Wah. So, adakah dia trip bekerja atau bercuti? Bekerja. Bekerja. Masa tu kita bekerja kita buat penggambaran di Sabah. Oh, Shooting. okay. So, kalau shooting dia buat VO atau buat MC lah atau macam tu? Atau macam mana? Masa tu abang bekerja di TV3 sebagai producer. Jadi kita buat program kat sana lah. Masa tu belum lagi masa tu voice over kita tak sangat aktif. Tapi more on producing content dekat TV3. Oh, okay. Okay. So, kira macam familiar jugalah dengan Sabah ni. Even though Sabah jauh, tapi kira familiar juga dengan Sabah dan rasanya banyak rakan-rakan daripada Sabah jugalah. Ada. Saya ada kawan masa belajar dulu, kawan dari Sabah, kita panggil namanya Manok. Oh, Manok. Manuk kalau itu ayam tu. Ayam nama dia ayam. Manuk lombukon. Lagu-lagu. Anyway, okay, kita kenali Abang Khairul ni dulu. Banyak orang dengar suara ni, tahu suara ni tiap hari raya, tiap hari Deepavali ataupun hari apa juga yang ada iklan dan juga tidak kira lah daripada voice over TV ataupun radio ataupun internet sekarang, YouTube and all kan. Banyak lah. Asal orang bilang macam suara Astro bah. Suara Astro. Oh, we cannot say that because he's into multiple of airlines kan. Airlines. Suara TV3. Okay, Abang Khairul, selamat datang. Kami ingin bertanya, kita bertanya dulu, Abang Khairul berasal daripada mana? Mungkin membesar di mana? Kita mulakan dengan itu. Bersilakan bang. Saya dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur. Wah, orang KL. Detail lah. Orang KL. Yeah. IC14. Alright. Tapi my dad ni dia he is a government servant, so kita banyak berpindah-pindah randah. Pernah duduk Johor, pernah duduk Melaka, pernah duduk Singapura. And last duduk dekat KL di Shah Alam. My parents dekat Shah Alam, but sekarang saya stay dekat Damansara. Wow. Berumur 37 tahun. Yeah. Dah tua dah. Ya, kita sama umur bro. Sama. Tak apa. Nampak muda. Nampak sangat muda. Kenny yang paling tua sini. Sangat. Saya 130 tahun. Kenny masih budak lah bang. Dia baru 30 umur ni. Masih ada ingus ni. Masih lagi. Tapi kita test nanti suara dia macam mana. Dia macam ada suara-suara sikit-sikit Raymond Goh pun ada juga sikit. Kau resis ya. Okay. Teman-teman si Chinese. Okay, tadi kita sudah tahu berasal di mana, bersekolah di mana. Memang kiranya memang Abang Khairul ni orang Kuala Lumpur lah. Orang Damansara Kuala Lumpur orang Kuala Lumpur. Orang Damansara. Tapi bukan Prince of Damansara. Wah. Tapi King of Damansara. One is just king. Dia bukan King Damansara, dia King of Malaysia. Wow. God's voice. Prince of Damansara sudah turun pangkat sebab dia sudah I mean congratulations to him. Okay. We're going to continue with the question. Mungkin bermulanya. Bagaimana bermulanya menggunakan suara? Bagaimana? Sejak bila tahu abang ni sejak bila lagi kau tahu yang kau punya suara ni ada Abang terus terang, frankly speaking, saya bukan orang yang dulu lah masa zaman muda saya ni memang seorang yang ada low self esteem. Kita malulah dengan masa tu abang ni kurus kering. Kalau orang dekat media ni most of my friend panggil nama kita Susu. My nickname is Susu. Sebab dulu I kurus kering, so I pergi office, I minum susu. Like that, okay. Susu protein. Yes, like that.
susu protein. Susu sebab nak gain weight kan. I see. So that's why memang dulu ada satu low self esteem lah. Kita kerja dekat TV, kita adalah dapat offer untuk jadi untuk buat VO everything. Tapi I tak nampak benda tu sebab kita malu dengan diri. Until the day yang I jadi producer. So bila jadi producer tu, one of kita punya requirement, kita kena tahu semua benda. You nak direct orang, you nak produce content, at least you kena tahu a little bit how nak buat hosting, nak buat VO, sebab you nak guide orang. So started from that lah. I belajar, I pergi audition. Bila pergi audition tu, I ingat lagi that person, kalau you guys kenal Leia, Sharifah Ali. Ya. Okay. Oh, ya. Yes. I baru jumpa dia semalam, lepak dekat terserempak dekat kedai kat sini. Wow. So dia lah yang masa dia audition tu dia kata, you ada suara lah, I nak train you. I cakap wow. Tak pernah orang cakap I ada suara. Tak pernah lah orang puji kan. So I ambil that challenge. I practice almost 1 year, and after dapat first job voice over tu, daripada malu-malu, minat, terus jatuh cinta sampai sekarang. Wow. Love at first sight. So pada asalnya tu kerja apa sebelum masa kurus-kurus tu? TV producer. Oh, okay. Directly memang into the industry lah, is it? Dalam industri. Okay. Tapi I bukan, kita tak minat jadi, kalau dekat media ni dipanggil frontliner juga. Frontliner ni macam newsreader, host, voice over. I tak minat ke situ. I more to behind the scene, buat kerja-kerja belakang tabir. Betul, script writing, producing. Writing, producing, directing, something like that. Alright, okay. That's how we started lah. Okay. Jadi bagaimana boleh terlibat secara serius ya bang dalam bidang VO ni? Sejak bila? Ricardo, you punya suara best lah. Itu suara Faizal. Enggak, ini Faizal. Why Ricardo? Why say? Secara tidak langsung teraudition di sini. Actually we are kita try our best lah. We actually trying our best to actually. Sebenarnya bang, sebelum kita orang live ni kan, kita orang sudah train suara ni bagus-bagus yang sesedap mungkin lah. Wah, macam tu. Saya train di karaoke. Kita sudah orang bilang mix bagus-bagus lah, kasih tambah gain, mid dia kasih tambah sikit, bass kasih up, treble kasih kurang sikit, tapi takut tajam sangat. Yang lepas tu pakai P8. Okay, alright. Okay, continue bang. Okay, ya, bang. With the answer, bila serius? Macam mana boleh terlibat secara serius lah yang serius? Serius. Memang getting into it. Betul. Korang fun. Okay. Fun. Alright, serious So macam tadi I share, lepas I dapat first job tu, of course lah kan, masa tu I jadikan voiceover ni as my part-time job. Okay, I dah ada my full-time career as a TV producer. Oh yeah. So bila I buat voiceover masa tu internally dekat TV3 Media Prima. So masa I receive my first paycheck as a VO talent tu, I macam wow, banyaknya macam tu. Macam tu senang je. You just it's a career yang hanya menggunakan your voice. Yes. And you baca the script less than 30 seconds, and the recording is around 15 to 20 minutes. You can wear anything you want. Yeah. Tak perlu jaga your appearance. You tak perlu nak gain weight. Tak perlu minum susu. Betul. Tak perlu nak makeup. Betul. Tak perlu nak pergi gym. makeup. Betul. Amazing. That. And then you dah dapat paid. Then you get paid. Until I pernah buat satu voice over. It's a 30 second punya script. I punya line ni saja. What? Seriously? Apa lain tidur ke tu? That's all. Yes. Wow. Line I tu saja, and then they pay me almost RM600. That is paid to snore. Kita ada di sini tak perlu talent. Semua sini raja-raja snow. Sial. Oh, okay. That is how you started. This is when? How far back? I think 10 years, 12 years ago. Okay, I see. Alright. I started as a 10 years sudah lama lah.
Okay. Lama. It's not about that. Satu, it's because of the paid tu, okay, best. Dua, memang tak penat buat benda ni, benda yang I minat. Betul. And I suka berkawan. So bila by doing voice over ni, I jumpa banyak talent, I jumpa kawan-kawan, I jumpa client, everything. So it's easy lah. This job memang best lah, memang best. That's why I stay sampai sekarang. So you consider yourself extrovert or introvert? Oh, in between. Oh, in between. In between. In between lah. Oh no. Ha. Confused. Saya mau introvert hari ni kah besok? Gitu. Dia macam, am I right? Oh, am I left? Okay. I'm gonna ask you question sikit bang. So payment now tadi 600 baru bunyi snow. So I'm gonna ask you what billionaire punya question. So ini macam berlaku pada Ted Williams kan. Dia $1 dia punya voice, sekarang dia is a millionaire doing voice over and doing hosting saja. Suara dia memang Ted Williams gelandangan yang pergi international punya industri untuk the moon. Yes, to the moon untuk VO. So bang, what is berapa banyak macam mana mau kasih bahasanya, the most payment you get from a VO, for a simple VO? Bahaya ni. Bahaya ni. Ini trade secret ni. Probably digits. Probably how many digits? Digits. How many zeros? How many zero? Adalah few. Actually, adalah few. Depends on the client. Depends on the programs. Okay. I see. Depends on the script. Tapi satu time tu yang I dapat tu banyak. Bukan banyak. Kira okay lah, boleh survive lah for 1 year macam tu. For 1 year? Ada babi sial tu best Adalah. tu. Itu banyak sia. No, tapi that opportunity dia tak selalu. Betul. Dia ada some of kadang-kadang kita dapat that project macam tu, kita buat. But in order untuk dapat benda-benda macam tu, memang you kena branding yourself, luck, Ya, betul. everything. But dia bukan selalu. Okay. Biasanya kalau dapat payment tu, lepas lah nak beli air sirap ke. Bolehlah belanja Air sirap kayangan. Ya, di Hayatnya air sirap. Lepas lah makan ikan siakap dekat Ini tengah viral. Apa ya? 7 kilo ke 10 kilo? Ini tengah viral. Anyway, sebelum kita carry on with the question, how's your schedule be with? Macam mana? How's your schedule lah, bang? Doing VO, because you got main job sebagai producer juga. At the same time, you doing your VO, and I can see memang sangat fun lah what is going on your Instagram or your channel on YouTube. Yeah, seriously. How's your macam mana jadual abang actually? Sebab di rumah boleh buat kan VO, kan? Boleh email saja kan, Google Drive. Tadi I baru on the phone dengan one of my students, voice over punya kelas. Dia pun tanya that the same question. Dia tanya, cikgu bila cikgu tidur? Dia kata, Okay. And yang paling I rasa macam, damn this question. Cikgu tak mandi ke? Terlalu sibuk dengan VO. Okay. Yalah, I post every morning around 9 a.m. Baju yang sama. So malam pukul 2 a.m. in the morning pun I pakai the same baju. So dia pelik, cikgu tak mandi ke? Oh, kantoi. But actually it's pre-recorded kan? It's pre-recorded. Tapi my schedule almost every day memang ada script voice over yang I kena baca. Almost every day. Including weekend. In fact, kalau I travel mana-mana pun memang I akan bawa I punya microphone. But sekarang ni I dah 5 years dah berhenti from TV3. Sekarang I run my own production house. Tapi bila kita punya business sendiri, lagilah ada flexible time. Tapi for voice over memang I inform my client, I boleh record malam je. Macam ni, right after this kita punya Clubhouse session ni, I akan record voice over. Wow. So kiranya macam this is the dream job, man. Kalau kita ini sangat dream job. Can do anything bila masa kan. Kau tidak terikat dengan jadual yang macam itulah. Tidak terikat kepada jadual yang tetap. Tidak perlu putar PH. Okay. Wow. Syok kau, seriously syok.
Yeah. Let's talk royalties. Duit lah ni kan. So royalty macam mana? Like after doing a VO and that, ada sign agreement Okay, apa-apa royalty gitu. on that part tu based on I tak berapa tahu sangat on that part, tapi before this pas saya kerja TV everything, royalty ni selalunya dia bayar. Kalau contohlah dalam dunia nyanyian, dia hanya bayar kepada komposer atau penulis lirik. I see. Penyanyi tidak akan dapat royalty. Penyanyi tidak akan dapat. Hanya komposer dan penulis lirik. Contohnya anugerah juara lagu kan. I think semua tahu AJL. AJL tu is actually nak bagi award kepada komposer dan penulis lirik, bukan kepada penyanyi. So samalah macam voice over. Ni based on my understanding, kita tak ada royalty. Okay. Kita ni talent saja. Oh, So okay. tak kisahlah you baca that VO dan dia gunakan VO you berjuta kali pun, payment tu sekali je. Oh, okay. like that. Okay. Alright, so itulah. meaning to say di dalam agreement tu dia memang dah stated there lah. This is belong to us. You just do the VO, you just the talent of the voice, and you cannot dah ada dalam agreement lah. No And you'll be royalty, paid no once royalty. gitu Yes. lah. Anyway, kepada Unless macam I think last month I buat satu live dekat Instagram dengan my colleague, and then suddenly Aznil Haji Nawawi, Pak Nil, dia masuk dalam that live show tu. Oh, yo. So I pun tanya the same question. I tanya Pak Nil bila last buat job voice over everything. So Pak Nil kata dia kata dia bukan tak nak buat, sebab bila Pak Nil buat, orang tahu tu suara Aznil Haji Nawawi. Ya, betul, So betul. of course dia punya charges tu lagi mahal. Ya, betul. Lagi mahal. Because orang tahu tu dia. Macam I normal voice over talent, kita memang kita punya normal charges lah. Kita tak boleh charge macam mana Aznil. Because Aznil Alif Sata, before this saya pernah dengan dorang. So dorang ni orang kenal tu suara mereka. Yes. So they pay them not as a VO talent but as ambassador. Macam tu. It's totally different game lah, different game. Okay. Kepada kawan-kawan di bawah sana yang ingin menyoal ataupun bercerita, berbual bersama dengan Abang Khairul, the voice of Eden ni, orang bilang suara syurga ni, boleh raise your hand. Kita ada orang yang raise hand tadi sebenarnya, tapi kita masih baru buat intro and everything. But if you want to ask any question to kita punya voice over ni yang paling terkenal sebenarnya di Malaysia ni, antara yang paling terkenal bagi saya, boleh orang cakap raise your hand and kita invite to speak untuk first part of this podcast punya recording. Okay guys? Yeah. Don't be shy. Jangan malu-malu. Okay, before ada yang raise hand, mungkin saya mau tanya Abang Khairul ni, macam mana orang yang out of nowhere lah, tiba-tiba saya rasa saya ada suara lah ni, saya minat lah, macam mana saya mau terus. what should I do first? Terus voice kau macam Sado. Terus keluar suara jantan. Betul. Okay, those days during my time masa I bekerja di stesen TV3, those days social media semua tak ada. And those days I rasa I consider lucky lah, because I kerja dekat stesen TV, so dah memang dah ada tapak dekat situ, so I dah kenal, my networking is there. Tapi some of my friend, most of my friends yang VO talent yang memang power kan, diorang ni bukan start from media, and diorang ni background pun bukan background yang belajar masscom ke film, TV or whatsoever. Tapi diorang ni dulu those days, diorang nak kenalkan diri, diorang hantar CD, pergi session TV, pergi studio recording, hantar dia punya profile suara, everything. Those days memang susah. But sama lah macam penyanyi kan. Penyanyi dulu pun sama juga. Kena pergi stesen TV, hantar CD, dia punya album, everything. But right now, to answer that question, it's very easy. You just use social media untuk promote yourself. You kenalkan diri you. Satu, you kena sentiasa aktif on your social media, promote. You do content about voiceover, everything. That's point number one. Point number two, janganlah you kena share. You buat benda yang sama macam style yang dulu. Dulu diorang hantar by hand kepada stesen TV or studio recording or producer. Now you email lah kepada production house, kepada TV, and diorang memang mencari talent-talent baru, sebab talent-talent macam Khairul Anwar ni dah diva. Ya, tapi besok saya email. Aku macam stuck sekejap, tapi itu memang betul. No, what I mean, bukan maksudnya diorang ni nak cari suara baru. Okay, suara baru kan. Bolehlah
Dan orang pun bila suara baru ni bolehlah harga tu bolehlah nego sikit. Okay. Mak Khairul, ada orang yang dia tidak tahu yang suara dia ni adalah instrumen yang power sebenarnya, because I always believe that the power of our own instruments yang memang dibagi oleh Tuhan ni sebenarnya adalah sangat powerful bagi saya lah. Our vocal is one thing. Secondly, selain daripada intipati itu adalah tone itu tersendiri. Maksudnya macam Abang Khairul punya suara ni dia punya tone lain tau. Kamu faham kan? Macam macam lemak-lemak susu. Tahu kenapa lemak? Kan dia peminat susu. That's why lah. Betul juga. Dia macam I don't know if VO ni for everybody. Probably kalau dia pandai bercakap tapi pesek suara dia macam pesek, macam penyet suara macam yang flat. Anda masih lagi bersama dengan dia bercakap. Tapi dia macam, probably mungkin dia kena taruh di list paling bawah. We don't know. Tapi mungkin dia ada kesesuaian mengikut kepada event-event yang tertentu ataupun projek-projek yang tertentu probably. Maybe anime. Macam yang orang cakap, lemak berkrim disukai orang. Betul. Yang low fat tidak. So macam mana Korang bahan Sorry bang. macam mana latihan? Okay, let's talk about how's your training. Macam mana latihan diction macam yang abang buat? Macam mana? Because bila cakap, sorry bang sekejap sebab bila cakap cepat ni selalu memang macam tadi kita intro tadi macam ada sekat-sekat kan. So how do you actually do your tongue twister punya diction punya training? Let's go. Okay. Before I jawab yang benda tu, tadi you tanya I think your first question tadi, semua orang boleh buat voice over ke? Adakah voice over perlukan suara yang deep ke, suara yang commercial, everything, lemak, bersusu, berkrim or whatsoever you guys call it? Alright, carry on. Okay, the answer is everyone can do voice over because voice over ni it's not about suara yang sedap dicari. Yeah, betul. It's how you keluarkan you punya intonasi. How you baca that script tu based on your lingo, based on your intonation. Okay, and some of the script tidak memerlukan suara-suara bass macam suara begini. Okay. Wow. Okay, Betul. So some of the script, contohnya script dalam voice over, dalam voice ni dia ada dua. Satu script dipanggil announcer punya suara, lagi satu dipanggil character voice. Character ni suara macam you guys, suara macam orang biasa. You tak perlu guna suara yang deep sangat. Contoh lah, as in the script tu kan. Contoh kalau you pernah dengar tak biasa kalau script tu dia tanya macam ni. Kat mana you beli baju tu? Yes. I beli dekat Shopee je. Pernah dengar tak? Yes. Imagine that kind of script. I guna suara begini dan this tone. Dia akan jadi lain. Dengar dekat mana you beli baju tu? Ya kan? Betul. Geli kan? Betul. Two different things. Gunakan suara yang biasa. So gunakan karakter. So karakter, kau beli kat mana weh? Betul. Karakter. That's character. So awesome. Everyone can do. It's macam mana you nak latih diri you nak keluarkan that intonasi, everything. Itu saja. Okay, that's the first question. The second question, macam mana you latih diri nak bercakap dengan relax, santai, everything. I used to be a radio announcer juga dekat Hot FM dan Cool FM dulu. Tapi kita buat weekend slot. I pun cakap laju. Dulu pun macam juga. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Hot FM. Kalau nak minta lagu boleh terus call 0377108822 bersama saya Noah hari ni. Macam tu. Laju. Betul lah. Okay. Wow, announcer Okay, biasalah kan. As a radio announcer, as macam you guys host podcast, everything, and this type of entertainment punya program memang akan cakap laju. You kena always, apa yang I buat, that's why my hashtag, I call it as satu hari satu voice over. Yes. Hashtag I, which mean hari-hari, satu hari I kena practice voice over. Tapi sebenarnya dah hashtag tu, I nak bagi tahu, everyday you kena start practice baca satu script. Contohnya as in hari ni, you baca satu script. You try baca dengan 3 jenis intonasi. Satu intonasi yang slow, laju, ataupun intonasi sedih, happy or super excited. So it's 3 different intonasi yang you boleh baca. Contohnya, saya suka susu. Okay, that script, simple that script. So you baca dengan intonasi yang biasa, perlahan. Saya suka susu. Then baca yang medium sikit. Saya suka susu. Then baca high sikit. Saya suka susu. Lepas tu jawab dia, susu suka saya. Alright bang, we're gonna take a short break bang. We'll be right back after this. Kita dengarkan pesanan-pesanan daripada penaja kami. Your systems are offline.
Saya Karul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 Sabah, Kinabalu Podcast.